ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ സർക്കാർ ഇടപെടുക. കമ്മിറ്റി നീതി പാലിക്കുക. PSCL ആസ്തികൾ കട്ടിമുടിച്ചവരെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക. പ്രവർത്തകരെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക. PSCL പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള PSCL രേഖകൾ CBIക്ക് കൈമാറുക. നിക്ഷേപകരുടെ പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടുക. സംസ്ഥാന കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സിന്ദാബാദ്. സദസ്യരിക്കൽ മാർച്ച് സിന്ദാബാദ്. സദസ്യരിക്കൽ മാർച്ച് സിന്ദാബാദ്. PSCL ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നിക്ഷേപകർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ തട്ടിപ്പല്ല, സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ഗതി ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കണില്ല. 2016 ഫെബ്രുവരി 2-ാം തീയതി വിധി വന്നത് 6 മാസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. 2025 സെബി നീതി പാലിക്കുക. ലോക കമ്മിറ്റി നീതി പാലിക്കുക. PSCL നിക്ഷേപകരെ ആത്മഹത്യ സമരസമിതി സിന്ദാബാദ്. PSCL விஷயத்தில் ஒரு நியமோபதேசம் நடப்பிலாக பூமியை வாங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் பணம் போட்டவர்கள் அவர்கள் மீது ஏஜென்ட்கள் மீதும் அதற்கு மேல் இருக்கிற சீனியர்கள் மீதும் புகார் அளிக்கிறார்கள். காவல்துறை அவர்களை கூப்பிட்டு மிரட்டுகிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் அங்கு போராட்டத்தை கையில் எடுத்த பொழுது அங்கிருக்கிற PSCL ஏஜென்ட்களுக்கு இதுவரை எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை. அவர்களை நாங்கள் காப்பாற்றி இருக்கிறோம். அதே போல அங்கிருக்கின்ற நிலம் பணம் போட்டவர்களையும் நாங்கள் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்ததன் காரணமாக இப்பொழுது பல்வேறு வழிகளில் நிலத்தை விற்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செபி நிறுவனம் செய்து வருகிறது. ஆகவே
நாங்கள் அங்கிருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு நாங்கள் ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுக்கின்றோம். உங்களுடைய ₹1 கடைசி பணம் மீட்டெடுக்கிற வரை உங்களுடைய விவசாய முன்னேற்ற கழகம் என்று உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு மட்டுமல்லாமல் நாங்கள் அவர்களுக்காக இதுவரை ₹20 லட்சம் எங்களுடைய சொந்த பணத்தை செலவினை அவர்களுக்காக போராட்டத்தை நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சிகள் அங்கே இருக்கின்றன. ஆனால் இங்கேயும் அரசியல் கட்சிகள் இருக்கின்றன. நம்மளிடம் ஓட்டுகளை வாங்குகிறார்கள். மக்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் செய்யவில்லை. இந்த முக்கியமான இந்த தருணத்தில் இந்த தலைமைச் செயலகத்திற்கு முன்பு மாண்புமிகு இந்த கேரளாவினுடைய முதல்வர் மாண்புமிகு பினராயி விஜயன் அவர்களுக்கு இங்கே உங்கள் முன்னால் உங்கள் மாநில பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அவர்களை கூப்பிட்டு அழைத்து பேசுங்கள். மத்திய அரசுடன் உடனடியாக பேசுங்கள். அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயத்தையும் தர்மத்தையும் எடுத்துச் சொல்லி அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் அவர்கள் சுதந்திரமாக இந்த நாட்டில் அவர்கள் நடந்து செல்வதற்கு உறுதுணை புரியுங்கள். அப்பொழுதுதான் நீங்கள் உண்மையாக மக்களுக்கு பேசப்பட்டாற்றக்கூடிய உண்மையான முதல்வராக நாங்கள் கருத தோன்றும் என்று இந்த தருணத்தில் உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம். பிஏசிஎல் நிறுவனம் ஒரு மோசடி நிறுவனம் அல்ல. தயவு செஞ்சு பத்திரிகையில தெளிவா எழுதுங்க. நாங்க இந்த மாதிரி கூட்டம் நடத்துறோம். கூட்டம் நடத்திட்டு முடிச்சிட்டு போனா மோசடி நிறுவனம் போடுறீங்க. தயவு செஞ்சு பத்திரிகை துறை நண்பர்களே, நீங்க தான் எங்களை வெளிச்சம் ஓட்டி காட்டணும். மத்திய அரசினுடைய செபி அமைப்பால் தடை செய்யப்பட்ட நிறுவனம் தான் பிஎஸ்சிஎல் நிறுவனம். இது ஏமாத்திட்டு போன கம்பெனி இல்ல. மஞ்சள் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு போகல. சொத்து இல்லாம இல்ல நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பல மடங்கு சொத்து இருக்குது. வித்து கொடுத்தா போதும். கம்பெனி கொடுக்க தயாரா இருக்குது. இப்பயும் எங்க கம்பெனி கிட்ட கொடுத்து பாருங்க. அதிகபட்சம் 1 வருஷ காலத்துக்குள்ள இதுவரைக்கும் வாங்கியிருக்கிற காலதாமதம் வரைக்கும் வட்டி போட்டு கொடுத்துருவீங்க நிறுவனம். இதுவரைக்கும் வாங்கியிருக்கிற காலதாமதம் வரைக்கும் நீங்க அசல கொடுக்கறதுக்கு ஆயிரக்கணக்காய பாவப்பட்டவரை കോടിക്കണക്കായ രൂപയുടെ ഇടിയിൽപ്പെടുത്തി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവരെ നാടുവിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക നയത്തിൽ പഴുതുകളേറെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദാനിമാരും അംബാനിമാരും മുതൽ ഇതുപോലുള്ള ചെറുകിട കമ്പനികൾ അടക്കം ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. ചാലക്കുടിയിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശരി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക, ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്കാവ് BD ദേവസ്യ MLA അന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. നിങ്ങളാരും തെരുവിൽ തടയപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഗൗരവമാർന്ന സംഭവങ്ങൾ അക്കമിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സർക്കാർ അതിന്മേൽ അന്വേഷണം നടത്തി. DGP ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം, നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കണം. സർക്കാരിന് നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ വിശ്വാസം. കാരണം എന്താ? സർക്കാരിന്റെ നയം ഇവിടെ ദുരന്തമനുഭവിക്കുന്ന, പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന, അവഗണിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നയമാകണം ഒരു സർക്കാരിന്റേത്. ആ നയം ഈ സർക്കാർ തുടരുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള 4/9/2024 ജിയോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഈ ജിയോയും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശവും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ 18 ലക്ഷം പേർക്ക് വേണ്ടി കേരള സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേരാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ സർക്കാർ. നമ്മുടെ സങ്കടവും നമ്മുടെ പ്രയാസവും ഈ സർക്കാരിന്റേത് കൂടിയാകണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ആവശ്യം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയായി ഈ ഹരീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന CITUവിന്റെ നേതാവ് നമ്മോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ. കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും കർണാടകയിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും PHC ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി പ്രത്യുത്പാദനപരമായ കാർഷിക മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഈ സ്ഥാപനം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനോ എന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരാരും PHCയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല. ഞങ്ങൾ തികച്ച മനുഷ്യ കമ്മിറ്റി സിന്ദാബാദ്, സമരസമിതി സിന്ദാബാദ്.
PSL വിഷയത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊരു നിയമോപദേശം നടപ്പിലാക്കുക.